present. Sutuma. I'm sure that there's a better Mandinka wording for it. But hey, listen, we are basic Mandinkas, yeah? Basically, my mom is Mandinka and my dad is Jola, so I'm a bit of both. So, but my mom did not tell me now Susu. So you see, in my grandparents' house, everybody speaks Mandinka. So I learned speaking Mandinka through my cousins, my grandmas and stuff like that. But my mom used to speak Wolof to me, so I can communicate with my dad. Now. Yang fuñ molye aye yang fu molye like we said mba try lale nga befo mandinkoto mandinka kangoto akana jele mon la de so pour viewers all fanan please because na mandinka viewers all ya request ko fanan sinano nga finti nga mandinka kangofo it'd be nice and all of that so ma try lale by all means necessary pour ka tol please ya la tol mun tol la fan so nga o jele nga jele ko the fans base is more mandinka and I'm half mandinka so aji fanan kuluta talindin so ya mol ya lo ko talindin half all big massive ika talindin massive mandinko ka polo nyama talindin massive tari tita kuno ne ngalo no ko talindin ka bandire tita but yeah ba tralele so jaj ante nawa ente fama mu serelo mba ma mu serelo tey pio serelo benen na la bari nka mandinka kango fole like I said ma mandinka kango for proper mandinka like have a proper conversation in mandinka for a while so it's gonna be nice abe diala le abe dula le sani safi biya mule soto na mandinka no nga mo no ko biribe ya mandinka ko mi clear mandinka kam budele num fa buka sam surwa kango fo kon kan aku kango fo nyami hay I was very good in mandinka but ya kango ni mammo sota ni ba fo kan it's all ika nyinale so nyala ngamira fana wole ente muta so ya yele mbama abuka mandinko fo nyen so ni ngam mandinko fo doro is because na cousinol min do ka mandinka kuma fo hey ngam fa nyin kala fa nyin ni abuntan na hey ni abuntan do fana bijele ka fo mi ko ila jata be buluji fo sai mawolo malo ngamba nyin ka baba bu ka fo nyino properly because nki ma mandin ko le so aka wole fa comme ni nga fe kayta ka fo ila jata be buluji so nka silen kamira no jata be buluji good for you but yeah so jani ko bi monom kachati nge nyini kale te fana kan nyini ka ko tenke nyini la problème no nyini ka ko tenke nga okay safi njay sani iko ngam madde kan video fo yalo message joni ite man tara social media that much ika fenan tele yante ngana deliver nte man setane dingoti sani mandinka kewal dum iko nkamim fo about mandinka Gambian kewal ani Gambia musol nga try fana nga translate itol mandinka musol ani mandinka kewal fana ya understand kamim fo futu bungo kono sa mandinka kewal fana ko itol ima happy ila musol dal musol fana ko ima happy ila kewal dala iko bari fembi bagasol ning aman kitale bungo kono sa ko nim message o ibatu nga deliver hani kema fongo ayen kile akong ni musole dia mu mandika kangoto ndo fana yafo ikema fongo de sa nyinda nga dur mudam nga busa je nga ten so ya jele fa de je fana ima mixina blend bijele so iko mandinko kiel ko itol dali la musu ila futu bungol kono dal fen dolle bije mi yalon ko amansi iko walat ne tol kata surwa musul nyini kiel ye wo complaino la musul fanan ko mu andu kabrimbe dindim fosani nka wo moyle ko mandi kam kewol ilafta surwal damal iko because ila musul ilakta behind le ikatara wo grambu bal le dunna tay mu foro okay buto nang mbadi man min ka musul batun nali kacha
comme ni nga fo nyami dia mo naka man amang dia so dombi jele foko pare yalo man ntol mo flobe man din ko ma faham bake wo nyama so I say yam fam molie na keta nga fem fole mi man nyanka mi fo but you know nga fo no ñu joy you know ntol be se kuma naka ñew hela na kacha nga ñoo sosondi so it's like arguing no so nga ñoo so it's like we arguing no ma wa mi nga ñoo karandi hey so understanding so yaajale uncut on edited for you guys to know that we struggle so musol alkel ma ko alla futu bungo don bi jele minu mankita je so minu mankita je wala munti nak jañ exactly iko ni afoye ko asusu ibuka sonka asusu anew ibuka new iko laran kamfana ikatani fani balle dunna yela do 5 meters fano ifana yela do ibuka move hey andu iko fanan ila tele pour que balo susa e que balo ku e ka dabo fay ñan ila ta fa la ne man ko ndanga yan kini ni be fatale Instagram kana agiu nte natale pour que message o deliver batu ni enteki nso ngam be fo nga foy ita kana song o kana isonta kana song leta ye diam bari message o ni natay ko message ni la moy tonya yente ki minna ya nde farawtal icara cerere sani yente ki le Instagram ke wal mimbe Instagram ibe jibe kanne nimbe fanyala ya lon iko nga try fada nga fo mandika kango mandinka musol fana because nga fo le surwa musol surwa kangoto sa iko nga nani message dirva sa ni message ni fa iko afo sa file ka fa sania iko nga fo mandinka musol e fana nkan double li ntol musol mandika kangoto nkan double li iko ntol mi yalon ko na sunjol waratale sunjol koto iko ito ni tata kata romance fo ilafta kana duma iko sunjol koto ka serle aka norale aka hasawle bari ñin kel fana ya problème o soto parce que ñanta ka ilafta ka problème o le lalan tol ka parce que nakita ya fo le ñama fana bari ni isila tele hani man sila mba di man ka musol iko kel ko al daba koto al ka woli al ke balo bambu ka susa bari ndam fana ndisa grita leji parce que a destale ni musol amanke ko mandinga ko musol damale ka woke bari musu jamal ko le surwa kangoto musu jamal ka woke iko nga transule itol fana la musol ya moyi so in mandinka kel ko musol mandinko lombo jola lombo wolofo lombo sarawule it doesn't matter so long as you musolete iko alkal double koto li fire senia lolo ni lolo dara no ya nyokku wala ke ma koy pour bu katari ya nyokku je ya tayay ya spray ni spray di mal hana keta fa yiman ko do so ta fa yeke ma nyinin ka e so ko do la yeta spray di masta dombi je la hanin tol ni man ta do ko la fa nka pare nka makeup le fire stuff funke mal yen juwe ka foko muna ita ka je fana male de ni natale ko meko bonyi fana bu ko sono ko meko iko ibe tende iko bari tonya ko man ka musoli e bay sel lohole torop alkana woke because alkana tina ya mifo iko compare man ka muso ani surwa muso wala na tol mo jamal e kata surwa muso to bari fen dangalo ne munon problème o tigi parce que man ka muso jamal e kata nyaka to wala problème o ti do yalo dombi je surwa man ka dingol ibama buke amanke ibamati da ibuke train comme nyanta ka ni le futu dulay nyanta ka ko ke nyami ini ke ma nyanta ka ta nyami so wala tina dombi je musu jamal ima long ila gispoto be dami so ite le nyanta ke ma ko pour itolier wo je long musu jamal biji especially min tata nyakato ibuka feeling toy
Ibuka sinang. Ibuka sinang je. You know, it takes a very, very long time. You know, put ye stimulate and all of that. So ite muso, ite le nyanta kalo, ibala nya, be nyaming, dulami yalon ko niye je maji, fili no be jele to. Puri fana ni, nakite ni ke be nyoka, ni sa, ke ma fana salon ko, ha, be min ke kan, I'm doing it properly, you know? Attack ke je, iko fana ke attack. Ike attack, you know, bari ni tata dori ye la wo nyama doro fana, mbari muso fana, woti tala de, because afana mbitala le dunki be, ni nani ajijai masol fenketa. Taseta ni nga de ya hasuma security e batu dara nani ajijai masol taseta ha fa ni ajijai yete kunyake wala mi ko kanyine ke wala mi ngenda ka musol be ka fole ko ni ke madiam ton ke ma bulan aha that's it nata ta aji masol nya ha nyongoya ifele ye aji ye la ke ma fenke wala na ifana ka foko na surwa muso no yalo no kontol bading mandinka kiel I hajantale parce que ni muso soto ni be fan dada kan iki hajanle wala tinay ka foko suma surwa muso na surwa muso do fanam bi jele de batu nga message fanam fena iko mandinka muso la seytano waratale bak ikatara wuri la le doro calm down he wo je sonta jeli parce que nte mama ya de ka fena ne muso minu bi je deliver nte fele I am so loud yeah iko wo fana ke di nga try le pour car imagine sometimes ni mbedi am ko aji ka fo nyeko calm down because there's some blood in you calm down it's in the blood but you know ala fan daldi ala fan dal asa haken danka muso nyata ke fan jindile doman dingi ke ye danka ke fan dada ye fan you know confidence full confidence another message hanina keta ko itele gena finta Gambia be ko na fa confidence full confidence hanina keta fo mi bolo man ni nya fa ni fi ngo fen dum ya non ko itele ta mu woti itele ya yela tarota ya ye wosam confident my sisters kill lafta wala bari ni wala doro ni fa no dum fano ni yo kana jere to fano ni deni ko amanke kilin ya ji batu ba nga wala ne nga ni no problem no iko musodu bal fane katala ni musodu bal la ko ngoto fano anin tobo abuka ke kilin anin tiko abuka kilin yeti ko ta ye wo city batu fanga tiko na fe nga wo demonstrate ha ya ta ya city fo ni je ka fo fatu jola wodu ha ye fo frustrate bodai so ha bodai so nyanta kila size bodai so lon ye wo bodai ye nyel ntaman sunju baso bari na size bodai so wala kam makoy pour que na sunjol ekatinye aya sakinye kan santete don musu dol bije ha e sunjo foi la lupa ni ndew he lupa above me yeah wutol kam Mandinka is coming before you would talk. Sunjol for you talk. What all the don't you can do my yalon told me yalon ko sunjol man inte sunjol do atale samanji san kewon nyinko min yalon ko koy coming for sunjol nata koy wuto kono je ka tarale because ibni ba ku buka ku kom kuke abuka kam nora la ka sunkan e koy buka long jewo kay yaron til do fanan kala file ka iko ni jimita ten pour ka susu itol buka understand ikon tol ka sile jam ka kewa ataka foko kewal buka taaj ka nyinken dol ntole e buka satisfy ikon tol nyanda ka tonya min fo nga fo e ban hani bem fala fa amake mandi ka musu belti de mandi ka musol bijele mi yalon ko wol whatsapp tan iko musol be so itol fanan be fo be tale fo kan meke wala version of fanan kelele min video ngawo ke fenkoto nga translate surwa mandinka kangoto pour man badi mandingol ye wo faham so kel ba complain kan al kane complain o di kel al ke defaru dombi jelen tol fele dombi jelen kanale rifraf kanale straight on bari dombi jelen nim payta pour kam pare properly kam pare le properly so as a would try ali wo adopt you know foko pare na be la rango kampana al kane la dorong ali musa no ibe sinu ngo konteka light
I leave my case to God. Ibe stealing or contact. No. Iko fanali wuli alki attack. Munam attack goti. Na kita altara le for stage to mi alon ko ibe mudo ko le pour you know ali futu. Yes. Ala ke fire C. Bari ni be fanani la ka Ngata fonga bang. Ayo bang. Huh? Foka pa ite muso like I said before ite muso yenta kalo ne dula minume la feeling boxold ibalo no ibalo Ninati na kan kita ya ibalo I'm happy search for yalong don't be dula dol le gena sensitive to dula dolti so ni te yete ni ikane maluila ke mala wai fanan na seleta ifana yesele ya busa hey na jita ya fa ai jita le ifana mampare ya fa mampare mfu ifana ye sele jamale fa ite muso ite sele la no a doggy style ni nyanta ka doggy style ye doggy style lo ne YouTube sai pizza what sai iko fana ako ni na sele ta fa jita ifana ye sele kana malu ke mala don't be gela another message angana wole for another message ko ika fengo bele sa ila musole ka menum je sunkutol ka dung han pour ila musol ya dum bungo kono bari ni asa ila musol ka fole ko ha nte mu ke balati sani ite mam fen santé fonni waya tara kewoni alafte yemin dung men ka atra ay wole sang anata dilela bari ite ma understand wo nyam ima fahamo nyam ite ka sile roy ka fole ko han te mu ke balati bari lamini lafta kante di ndungote nte ka min bula kabrin 2 years 3 years ama foko nyin dung yeta silokan e ka nyin mo be keje aya fenane pour ya dung bungo kono na ya fenan pour ya dung bungo kono a dung wangon nyimbe be wararine ya batar ni yalong so manding ko musol especially i balo ni nyale ha ni finka finne ka jam fale ha moka pare ye penka soto ye duo soto ye single my dear ha I utilize those are your weapons those are your weapons you know ni ke manata ye soto say hana mu jistro mo tsa ko ye wodu adung ni dini ngonta atekela adung ida ma naketa ibe Gambia bunda soro kama ajika kenu nyame naketa ila friends all nata munat ne kan tak example doro no because it's good be educate be nyole educate kan naketa ibe la bungole to ike mala friends all nata ni time o sita da 10 o'clock later sa ibai afoyo ko my darlings alimbalal de barinta fanan sulata nke mal. There is nothing wrong with that. Alkana malu kasulu alkana malu ka kema attack. Yalon kel do bi jele fana ibuka la fit pour muso ye ya fang mbadi Gambian kolu e mbal be konton na altol na konton la alnal badi malom Sheriff Cissé Angleterre natare kino badi ngale no kadiamu na député wolié anen na executive oye like the legislature and the judicial mol mi yalan ko itelle ka luwada da dipitol anin adama baro na la mol puri ye finti ye luwada da luwa mi yalan ko abe mol bayla ka mol bali mo kili ye wuli kasiyo neng because nal make alman wuli ale luwada da kaje ko momondi ya siyo neng ye banko la luwale tinya last time nga fale janne imario karworo minimum mimbe kala doyare ngati pour imario eta mile 2 o sanji fula o dalasi wuli muang ke mario ke final bari nga fo ngaje hanisaing dipitol fe mankije kunu ngaje sunkutu ke jaw fula ifintita ibe mandinkol nenka ntel fana mbe kafo londila kafo mi yalon ko mbe kodo bondila hani o Omar Sane mi yalon ko abe sirin Casamance nte mo fala nte mbe bari mbe men kala mo mondina nge muta mbe butela le mbe nyakilin tela mbe butela mbe bulukilin katila ntel fana mbokela sa mbe munekela mbe luwata la le no nga chapim fambulo kono because muneketa ngaje ko mansakunda ilafta fitino ilafta wala nati la Gambia kon nyim manke ko ka foko nim manden ka wulite surwane nenge mario lo yebe dawdandi
mbita mbe mutala mbe butela mbe bulu kilinga ene nya kilinga mbatela nin suruwa ya ke the same thing mbole kela jola ya ke mbole kela kaje ko nin ngam fankumande ko misilimela si fatam fanso amam betea si fatam fanso aka kelole wulindi bari yeddindin je dindingal mi yalon ko musol sunkutindingal inyo musu kejawo man soto Gambia ko wol kawuli e ka mandin ka musol benen e ka mandin ko benen ye lela bungul ko nebe sinola so na mansa kunda anena dibitol mbafala le ko al wuli ale duwada da nal mal duwada da ntel banku dengol fana sa mbe loi mbe banko mbe loi chapila mbulo kon nte mo fala bar ninni momo din talata mbe na kodol bondila mbe moljo hani baytullahi mbe ino kasamas mbe moljo lay banati la Gambia ko ninna talata ate mo nen na kotenka ablay senyol ya nyonke kote ha ninni momo din talata ita nyonke la kotenka so woto e mbe dipitol danila mba folé ko fitinole be wuli kam banko kam mon dingol mo be ya nyantalo na bi Gambia mandin ko le siata yeno siyo betike nimmol ka wuli siyol kono ikana ika mandin kol ne mo make problème ti Gambia kono e ntel fanal silam futata dulamento mbe luwata la nga chape mbulo kono mo mondi yake kotenke mbe minkela ni be Gambia kono ita fula janna kotenke ha fonge Mario muta nge bute nge nyakilingote o nge bulu kilin kati momondi surwa nen mandin kola muyti mbe mutala mbe butela mbe nyakilingote mbe bulu kilin kati so woto mba fala le ko alinga bula so woto mbe Gambia din kendo be dan la birin surwa lomba fo mandin kalomba fo jola lomba fo sijuma lon Gambia kono fo fula lomba fo sarahul lom alinga kafu nyoma mbe kafo londila nyin kafo nyin mol bela kodo kafu laje mbe kar mol jola mol mi yalongo hani baytula yebitano makasamas science mba regle la mba sindi la place oto ha nimman sakunda man ku kenoje dipitewol man ku kenoje alintel banku dingol alinga luwata nga chape mbulo kon ni tata banku dol kam Nigeria vigilante groupe sol bi jeli mil yalon ko suñarol siate la bankol ka wo vigilante groupe sol i sota sate kon mil yalon ko sa suñar boka kela sate kon bi mimbe ke kan Gambia social media molbe men ke ka abe ke kan Gambia don ka wuli somanda ite wuli yebula siola sio mi yalan ko wala warta banko la siol be yele sino ila bunko ne comfortable yes yebula siola ni mol diamuta yena e ko telebe apologize in lekeka ngamen ke maben say momo ndi yake Mario ibe regret la munake ndi e wuluta Gambia kono munake ndi yow kusi fake so lafta Adama Barrow abe fe ofenden la ayake because muneketa nyim banko kan tebe jandami mo manyama yesiyo ne nyim banko kanja nyim banko kan tebe jandami mo manyama ye nyati lente sirifsisela yelo yembanen manku kela tous wona tafas yeta si social media to yela nyankata do mo fo kono e fa ibe ke jaw yare sunkutol nyilbe ke jaw yare ko mum fe yelo ye sirifsise banen nyim banko kan mo manyama yake Gambia alingan da muta ni alonko ite man fen soto ibe men fola banku do ko banku do ko na mirol te keno la kilindi tumo don te srefsi sembe fintila alba fala ka min fo nyama tolo al dam wodulato nyama tolo ala al da wodulato kafoko amalon abe min vol bari al kanana sionen nte mola sinen nte mola alfanen mandin kol ko ni malla fi moye la fa kendenen kana mola fa furin so woto mba yitandi la mansa kundal anin dipitol min bebe Gambia ko nalma luwanati luwa mi yalon ko aba criminalize la dalasi wuli muwan momondi sio sinen Gambia o momondi wulita e wulita na banko alpha e wulita ye momondi nenje $20,000 ye Mario charge wol o yeta yekkar wore ke mile 2 o e sanje fulaw ke mile 2 nalma nyinke ntel bel luwa tala sa mba chapilam bulokono nte sonna nga sijang mo furingal ka wuli e ka mandin kol nen mo bebe sirin dipitol bebe sirin wala ken nen ka foko modol be wo député bunko nantene ne te ko mandila honorable la because mu neketa imang Gambia la interest o ima julong
yaji hadamadin imanya na nyin jube la ko ntela patio te kala fenti nyim banko ka ntela patio nyino ila las fon ko ti fanga sira al min soto ne neta nyon sira soto la kotenke ye nya tawun tiñaro min be ke kam banko kono i alpha ba e be siri national assembly banko mol be jole mantar do ko ke kam banko mol so woto mbafala adama baro e mbafala national assembly mbafala inspector general of police mbe luwata la mba chapila mbulo kono nalma wuli nga karfula karsaba dialla nalma wuli ale luwa nati national assembly luwa mi yalonko abe eni gambiano aba criminalize la kaje ko ni mario ye mo nen ye siyo nen wo ndendiro ite mario ino abe kala ino criminal quality ino na banko la luwato naaje Ablaye Seni ñol be wulla atolu Omar Sane ñol be wulla ibe molne na ñin sunkutindin furingal ibe wulla yena ibe mandin kol benenna mo bebe sire mo bebe deni because mulekata yaya jammele ya kumas sa Dawda Kairaba ba jawre sanji tan saba ke man sa yala jan andene mam sinen yaya jamme nata ay mandin kol nen ama wati adama baro fanan nata ay fulol be ko mandi state house akoy ko alnana mandin kol ye bontole sa ente dun temu suwalati ando atele ko duniya be kono ko ate mu mandin kolet so adama baro fana ata watila so momondi ya start mbafala le ko atal watila so woto man sakunda alni luwa na nalni luwa manna nga karsabale di yalla o karsaba momondi yake rek o mario yino mbita mario nom mbe mol jola yeta ya mario idunta dawdandi ibe nati la gambia kon hani be senegal ibe nati la gambia ko ha nga kodo soto nga fanko soto nga wato soto kaje ko nyin kulubaliya ay bo mo la banko ka because nte serif sisi min fele nte te jolal nen nte suruwa nen nte fula nen nte mandin ka nte manjagi nen because muneketa sio abe nengaleto ha sio be nengaleto so woto ikamol jube fan bari yemo mo ndenje akanyin sinenke wan ali jube imal londo soto fulanjang ibota fentam family lol kon sabanjang iman dino soto imantar dinatu so woto ino mbal be dani la député ol mil bebe Gambia ani executive al ni loi na nal ni loi man na ntel banku dingal ntel be loi chapila mbulo kon nga jubal be mu nekel ha nga jubal be mu nekel nga ko do sotole ka moljo even Omar Sane mimbe kasa maskata ka muta kanati Gambia mba butela mba bulo katela mba nyatel ha I see I ajubi ha ala fay ko ni man fen soto banku do ko to al nga sinendi robula sinendi ro manke ku sobe ntele nga fo bi nga fo sama andu mbakel ha so woto weda imario be sirin Gambia le o be Gambia bantala ala bula al nga nyo nanga bula ni sunkuti ndengal ye minke bi banko bele nyanta sila ka konde bar ni mandin ko le nyinke bi tombi no bi social media bebe diamre ha mandin ko le fanke moneti ite le Gambia ke etade ite liamuta ite Gambia mu ite letade siyay so woto al nga tonya fasa barnal man tonya fasa ntel fanal be munekela ka loi chapi mbulo kon ha nga jube albe munekela Gambia kon ala barka bake alnal badi malum Sirif Cissé Angleterre e français lote ko angale ko birti sol beten bitam birti hama Angleterre ni birti sol no imantara diari betar ma fal kana video ke alla wol ganta fanka video ken okay bari mantara ndalo la mola tribe kay kamanya be ko wala balunya ila lifnya fonkam feke falka foko ha ikanya ka to tale ke ngila problem wala bay to kata nya ka to most of maninka people o maninka muso dol buje ikata nya ka to bari jamanol ko nyame fi biten okay ngal dan alaye I beg you in the name of God I beg you aji ngal dan alaye aleni men start thing mafo alta sidol fola mawofo okay ba siol ko sain si wo si ala problème wala ndiro afango talem afango ba handula afango ba kella okay ma fa alta sido nen bara tol do ya batal ka da fa mandin kol le problème wala o al kaf al ku expect ko mandin kol ka balu wala nyaame la balu kono al ko al tol do ya bata ut kana si Facebook oto astaka fra kana si YouTube channel o kono YouTube me ya lon ko nim fengo dun tagi abuka fintindi no kana si wo kono ka lo ka mandin kol ke da fe ka mandin bene birim mama kon to woro wulola faka tuku bantala please ngal dani please ngal dani al kana start alikelo start al semem banno okay alikelo start na Gambia o alikelo start na al semem banno ning is too much alla video a discussing tal so ali la mo ni me time so tera man time so tera hando
so man tara mo kam fanda ni me ano na makato bay ni me mano kan na makato bay because nte alo nga me experience ja ngaw experience le mbe mo be kuma la men yalon ko kabri man din ka ke ba dole surwalu nen man din ka ke dole ay surwa ne me surwa musol me yen kuma di duma surwa musol me be ya inbox duma e ko man din ko surwa ne ngata nga man din ko against mbal be kuma la ni Facebook atol yal fallon al finti al na le ni aji ñol ni video ni al ya condemn ila YouTube video al ya condemn na tara al murri al kam men fo to nyala al real tal al be both side be la kele kan al finta le na ni ko condemn because ni jatta condemn molal al matu nga video ni play maybe dol bije imalo dol bije because amati ko men Facebook live la channel lol babla kata straight live channel video la jana nta fam ma fenke fam bari moli en man suto sino matilo lono kuma kino be folantulo ko to wato be andu jana bi kel fitino te nga wul dolo nga fodoro ay ba maybe ma understand dindi yalla be baloto fana so wala na kudol bije ba foka ba ke kam fana amba yep matu ngana ha ngamela ske no ba mo ila okay mani ka ke kunta mandin ka ke fanje balo wala kata di ñoo me ka fa ko to la mandin ka musol ma futu ono fa ye fa na adres ba ko mandin ka tewol ya ko ya fa ite fa futu men ke ba futu ke ite wuro ko ta ko fono la ñaadi I'm talking to someone out there. I don't know. ite la barako ko ta ñaadi ni ba ma futu ono e fa ma futu ono ite la barako ko ta ñaadi Today, welcome back to our channel. Today we're doing a Mandinka video. Mandinka meaning one of our local languages in Gambia from Africa. And trust me, this is our first time doing a video speaking Mandinka. And I haven't spoken Mandinka for a while. Yeah, you just come and insulting Mandinka. I was a little bit nervous, I was a little bit shy to do this video. I don't know how this is going to turn out to you. Pass the microphone, take it. Look at me! Got to be. Can you say that in Mandinka? Jampawa present, Sutuma. I'm sure there's a better word for it. But hey, listen, we are basic Mandinkas, yeah. Basically, my mom is Mandinka and my dad is Jola, so I'm a bit of both. So, but my mom did not tell me now Susu. So you see, in my grandparents' house, everybody speaks Mandinka. So I learned speaking Mandinka through my cousins, my grandmas and stuff like that. But my mom used to speak Wolof to me, so I can communicate with my dad. Now. Young full moli, I hear young full moli, like we said, eh? But try now, therefore, Mandin Koto. Mandinka Kamoto. I can't get them all. So, poor you know, viewers all fan please, because na Mandinka viewers all ya request ko financinano nga finting a Mandinka Kamoto, you know, it'd be nice and all of that. So, but Finland number soto e kan call ana even call kan video call the same place nte na video start sign mammo invité pour na yela kadu fay fali en sole ngana dia amo fo because nte la dunta ni lafta me dum mba fole ne dum ba nte video sat dakla hani man 3 minutes o boyndi ite e pare pour kana kela opinion fo bari ita maro munatina ngas video nyim fangoke inyata la moy la ne munat na nga video ke video ni mune fokan ni ya wala moy isa dun nona ya kol ke bari ma wala moy fat be kol ke surtout ma ita katanta kol video call la ita aro nen tata wotal video call okay so wakamala na boy solo ikalo kanyulu gibe because munati ne kanyulu gibe ke follow YouTube Instagram to because ikatara futu wala foka ikatara musoni ke wala temo foka secondly, ma foko dindingol ñu ye video menke ya wuli racism le kama ya wul racism le kama wala tine yake nte me accuse wo area la nte accuse no la area nyina just nte la video ka bandi ka dindingol ñu kayta ye video menke ama normal amanya ani silo manta ni nyanto manta wulta wo kama adu modol ba gele ko yes nyanta video kela modol ba gele ko yes manya na video modol ba gele yes mbaba ndinka yalla fa saka all the time ntara ka wulna nka siol ne because iba fokane na sister ndin dole bida surwalem abe futuka mandin kolle anaya dingol be wulu
andu ay meytan wala mu nyinti ko I kontele ka siol ne ntele ka live Facebook open like nka mol kumandi ka siol ne bari ntele afta men fola wala mu nyinti ko ntema mo kumandi na siol ne nte kunu kabrin bena video start la nga dia mo me start ge mo be ya moyla bar solo kili video ni ya report le to le be ya report men mu surwati ya je kon ka surwal attack wala video ni report le sunkute ni wani na area la wala video ni report le Facebook fonata video muta ya pack iman so video ni work kotenke so video be wala nyama so nimbata woto ko nyimbe kole yali meni ata ase personal nga suwale ata ge personal ibe dulale gibe la me ya lonko inyanta kukiri na lonna ge moma surwa personal attack jam okay ntana wa dek ana madungo sondomo alale ya long memba hana madungo sondomo ko nte tawolonna bar membe nte sondomo ko ita fana malo ndama nyin ko wulindi surwa ku kama ndo mawul surwa kelandi kama nga wulindi kelo men kama wolem ko sunkutu ndingol nyin men diamuta ye diamo men fa man normal aman correct hana tarabe wala nyama fa hana tarabe wala nyama be pare yake dalilo men kama wala nyinti YouTube channel ole be bul YouTube channel ole ke jole yake o kama pour view soto imoli e bule no make gibe bare programme men nyata ye siol le commandi ye tofo ye programme nyin tilindila wo manyan na kala nko nga folo nko nin jama no le français le commandi nyin foye bi banko be gila nin français le anglais le commandi yanyin kumo foye banko be gila ntolu nga siol le soto mandinka fula surwa jola like nim fa danso na tako fulol beten fulol ba geno la nyaade nim fa danso da ko jolal beten jolal ba geno la nyaade so ni nata channel o deda menkata YouTube ti ita dun tagge ite kam mol muta kera tribe muta ike da lo kay kan kuma kan jawol muta ika tilindila surtout ma kuma ko me yalon ko hanata o mu tonya to wala balwa mu wolati ite ya sambala nyame imanya na sambala now because ite ya dundi media ko andu every day mo le bita o temanto ibanyu kuma kan wala mo ni woli ya la mo every day ka fa okay yara man din ko nyun mo jiko ni jiko ti andu dindingol be wulale wululay be video taram dol be wululay be video tarlan surtout ma nita ko mandin ko yente bane yem fane yem mamane yem mun ko to woro wulo nen be pare video ni nen dirolam akuyate te etamen kan gibe nyule mandin kol nen adiate nyule mandin kol nen ide bu mandin koti ide tamu man iman ka mandin koti nyule mandin kayanen okay ngame understand wolam ko sonkutu ndingol nyulu mandin kol le muti atol mandin kol me yalon ko ali bijang al nyanta men lonna wolam ko ni sonkutu ndim fulol me ye video deda mandin kol lel muti même fa ka foko mbama mu serere wolti mfama mu mfama mu serere wolti ala kuma ka woni man aya fe ko toñante e ko mandin ka dingole mati aba mandin ka afama serere mandin ka dingole sunkutin din do nyin mandin ka dingole afamu mandin kole anu ye même fa wolam ko afala suwo sorry yeah afama la suwo kono amama la suwo kono ibuka mandi ka kan ofaje astaka furra ibuka surwa yeah afama la suwo kono afala suwo kono amama ya ibuka surwa kan fo kamandi ka kan wolfo meyen kumandi kuno aye lonne fa seneyata molema aye lonne proper long aye wala kera amanke kon kola kon kayet akonye ko dindingo nyulla suwo kono astaka furray imanke dindinti fang comme ijato la doya ipala jato la doya ani ama living system o nyin na area la ita ba gela ko okay nyul mu dindingo ba nyul manke dindingo because ni enta gibe bi iba meral kon tamu dindingo ba nta manke dindingo already to nyala mu dindingo in the other way but ni nata na e gibe say na e gem bonde abem pus kan me ke ba yalo ko ko ni mental control mbe ko
okay man ntanyi sikanola because mbe Facebook mbe Facebook le bari mobe ko la mala mbe Facebook le ya so wo kamala ntol ka fako dindingol le muti bari imanke dindingoti okay imanke dindingoti nyulu be ye futuo kene ye la futuo bang imote yake ya bang do ye wo di lul soto mobe comme ya soma rice nga mo do bi jankuno ni mo membe la moy ka ya mo adunta dindingo ni na life o be fonane so the same thing you may call our life skill wala fa bari men ko ya tage wala mbe Facebook le ndunte en fandunde Facebook oto bari nte buka mola si attack ndunte buka mola si ne ni si ne ndiro ke tambulde o mo sinya kilineti bar dalilo ben na si ne ndiro nyina andun ko nga audio ki meye audio bondi ka dilivandi ka chako museni si ne ndirale alangi nin ka dalil jumalati na ngate sione because ntaman si jeg do nga sione anu nga fa ko men fanako mar regret nga womenke because dalilo ben bulle me yati na ngaki nga wo fon so ni men lefta ye capitalize ko fa dabo sione banta alon ko man sine me ya wonen diro fintindi me yati na ngane diro ka ate ya lon ala ya lon so ate sa finta aya sanayandi ndama mari londe barate ya fal londe du ala ya londe du mendu ba koma ina e setup ke kawo audio fintindi itol yalon danit malat na audio fintindi so nabe wo nyama ninta paleta ka diamu ja mbenna ku mo foka ntama mone mansine ndu mansito faje okay ngalo na men yekol ke ntamo be mutala nsamen keno a nyulide imanke surwati ya surwa yale ni manika ya kungo takindi iko surwale seme ata mandin kod surwale futuo no mandin kod fani wo kam faya tina mandin kol mem bije wol fana ye fange ika nendiro ke ka kango ama staka fura ika kuma kango fo ika fay surwale ma because ita alon no fo surwale ngint fo surwale ngint atanko moma fo ko nyul man ka surwat because ibe kumo mem fo ka ya fo surwa kango la nyul ba dia mo men ke ka ya ka surwa kango wala tina men ibe jabila wala ke jabi ko nyul mu surwaleti bari nyul man ka surwati man nin ka dingo nin sere dingo ni jola dingo wala be lori be nyin ndiro ke kam so nyanta hakilo tula wodin krato baki e man ka surwati be pare nte ya mira itolu ye kule soto o ye kulege ibe yati ne nyu kuma kawo mute ya sikana ya sambana ida ibe problemo teda kan surwal ni mandin kolletem wala kuma kan woni wulundi so bari menuko nte ka platform o yelele nka mol kumandi kana wandi sionne nte ko wonte to nyaata aliye wulu alba wul yale foka because nte me di amo samana nte ma jamalendi surwal ma jamalendi fulala ndunta ma fo moye janko surwal le munyulta ne oy ka surwa kan fa ne hani mo me labanta diamu la num before nyul mo do bi ya diamuta ngambe fonko nyulu manke surwati nimbe diamu la ngalo nyulu manke surwati bari surwa kan wala bari ye dulale ma pointo kon wala mu nyaka to tati yo men foje woye mo dimile so dole bi je te kontru nola ika diamu wo nyama say na to tata ba siringa la bungol kon faddan so mode ubi Facebook ambi di saga olof di saga lakay lol man lol dul ama lol dul la lol du dega lol dul bu toy hefla because tay si luma neka si programme bu ma neka anduta ak yow da nga wane faddan so de saga lakay mode ubi Facebook ambi laka kati di duga di saga yana laka kati yalon be men fo la Gambia nolu alla nafika ya ala bula dunia nafika ya buka dunia samba wuliya fo buka dunia samba kuru ya buka dunia samba ndabe janne kewaye surwalu ne kabrin kewaye surwalu ne bada jobe mandin kol ne albe nyaala janne bada jobe mandin kol ne so nin kuma onata
mennin bada job la nendiro similata moma kondem surwa gelle wulta mentate e video de bada job la nendiro kuma kondem ka faye kuma ka men fo manya na fara ini member sonko la wonen ba ini member sonko le manda wonen oto fo ka foko nene ñune sen bajo bi du de neex mota sen jëkkër yi bàyyi leen di topp ay olof bada job la fo de a video be keri ne mfuna mobile lola ba hey there is ane mfu yalo albenta provoke kanne because nte manke moti man sadi bonti kame na da kolo do mo tama man sadi bonti tama kunu sifati ndun tabuka moma bar surwal ka afmende ko pusante si maragla em nte be jambe video keka ni surwal wulte ela problème fo iko nga kelen ka wuljane ka kele last time wulte den diam nko surwal len kina iko albe ko men kele ka surwa problème te and surwa man diamana ni men diam ta man ke surwa altol surwal len kina altol len kina bay men yeki man ke man di kadinti surwa di wol alma problème soto wala bar kabri man din ko la problème o samba ya landinge plateau kan ntenata man fam presente kon na problème wala nata diamu nen kolomol la bar man din ko ya fil nyame yanki na nga 5 wala ale problème o soto astata ka diam me so samba na no mo man te sono diam me so ale mbatu bada jobe kuma ka men fo lafta wala play la ja ale ala moy malo bada kola modole nendiroke mam video li nda mam video fangoy man mi bokka sosé lu tax na sosé la saga so olof bu ñëwé olof bu bon ñëwé wax lu bon manako olof bi dafa bon sosé bu bon ñëw wax lu bon def mané sosé bu bon bi la ñinte video ñimbe na messenger to ano pour ka jindi anyway mol man taran jibe ka ten me mol soto la mani ben jibe ka pour ka video ñin jindi ka ki ñena ngana play because video ñim man tara amantara mbulu jang because ñin video do me mba play ka wonte wo munte wo manke nendiro ñindi ñi video do me mba gindi ka o manke nendiro ñindi but video do ñin asoto tale a video ma asoto tale ya samba ñena hani kabi ma opportunity soto pour ka video ñin soto anu ma video men na ñin Facebook o ñina ama staka ko WhatsApp ñina a video ñin tina ano woto so but ay nandiro menke ngawo senkane yeah membe ja wala mu ñinti ko nta video ñinta soto nola because ni aje kon ta soto nola na messenger be wala to du we messenger tija wo messenger be connecteri nani mobile la wala tin nan ta soto nola bari lafta men fola wala mu ñinti ko ni surwali ka attack al surwa da mal men ka diama la bu ngokono nta mala fi mo attack la mala fi ka fo surwa mala fi ka fo jola because mala fi ka kelo boy jola kan ite meye problem oti lafta kelo boy le tere kan because yalo mu nekata nte kuo ku lantala mbukala fi ka repeat because nte mol sotolo jola kundato men yalo yento hormale yem bunya kabri wo jola kambano kan nen nayen nga ka fanya yen so sey yep nga jolal beneng regret tala munat nga jolal beneng because munatina nga jolal soto men yalo bete atale andu moyale ben ni tema i manke jola kurunti kon jola kurungola no manyatina nga o jolal beneng walatina mala fi ko mistake ko repeat
wala na hani moyo kuoke nkadanga tella teme yake albuka mo ko jan jola albuka mo ko fula albuka mo ko serer o surwa o manjak o kudon bari wol men kan nendiroke kilinta wol kono mem mali baliyata katam bintela kilinta wol kono mem balo firinta katam bintela kilinta wol kono mem kulu baliyata katam bintela nsake nole bari muna nan takela ntata le ni surwa do le yeli anga relationship ama relationship sotole me ya lon ka jam fatale nga connection o sotole me ya lon ka jam fatale nko fatum benga Angleterre ma tofo namuna atofo mba tofo kanyi video kon fatum benga surwalem surwa dimo pire la mat mola surwa ya tanyat bari pi fatum benga na yente stop mena nka stop le na yendan mena hanama di yato nka kele no akinyana no video dola mbato ngema na whatsapp do ya yakinyana woto naya lipa thank you so much, thank you nyen video fangolam thank you bravo meglatle bravo naya ma jang aka fanya fadanso li baawu bu def li defal ni okay nka bulale naya fen sambana kole ata nka accept nka mutafil surwalam so bi ni lota nko mba surwal be nenna nte mbate la ko jibe nta surwal be nenna because mbe mallate la ala saito la so nabe o nyama nin tata fon futata bima surwal len kumandi iko ngana nga diam because mandi ka jama bije ikana platform o follow ko surwal ka follow nyame maybe sa understand ko surwama nyin nandiroke mandin kol de yake astaka furlay wala marizos la surwa marizos la jola musome mandin kol bene iko nga foy ko nyim manke surwati jolalem ay kuma kan fa jola ama surwa kan wala tina mol ya muta surwati nko ko tanchu nko ko mbafulan wultana so manda ngana hajo bebula nata lota ngaitan diko nyim manke surwati nyim mu jolalati alka surwal menne alkana surwal ne alinga doman so bi nin sita jamano diata surwalu nata surwalu nata jolal amanen diroke ta kotenke menuka nyinin karoke o menuka lamoyroke o menuka diam Facebook site o nyinti itolman difference ni lom menuka kolke ikanen diroke man difference ni lom itoli amerano surwale nen diroke wol malon ko ñu membe diam kay man ke surwati bar kuma kan woni fata surwa kan obviously men be diam kay tama ngena wol blame la ka fata surwal lenen ndala miron ka wolof imanya na blame la ka fako ñu men ka surwal ne man ngena surwal nen because men be kan foka iman diam mandi ka kan man diam manja kan idiam ta surwa kan men be video men ka call ke video to ndama fo ko surwal nen itolu natale ka kolke ka surwal ne because kumo ñu fata surwa kan andu ka surwa mandin koy ka wala foje ha mandin kol ni surwa wala tina men e kolke jama bije itolu ya mena ko mandin ñul mu surwal wala tina itolu ka surwal ne al nga understand so to nga ñoo understand hello salama ko sister fa di call na la bala ma duga Facebook dama la doon buga wanne dama ñoo duga Facebook live because gis naa sa audio bi dégul naa ko waaye buga naa pour call la pour ñu waxtaan si audio yi waaye ñu ma dee blame di ma waaye dugaluma la si live dama laa dugal si live nga wax dama laa dugal si live nga wax waaye dama buga waxtaanaa yow njëkk bala ma laa dugal si live ñuy wax ne man maa dee ubbi suma plateforme nit ñi di ñëw foofu di saaga su olof yi mbante soose yi mbante joolaa yi lool amut xam naa dama doon summarize affaire bi man olof yi ooy nañ ma fii bu joolaa bi bu mu waxee ne soose yi mu saaga soose yi yëpp
olof yi call nañ ma pour ma wax soose yi ñii duñ olof ñii kii joolaa la te def naa vidéo bi waaw def naa vidéo bi ma ne leen ku saaga nii ku wàlli kii duñ olof kii joolaa la kon bu leen saaga olof yi te dafa am ñaari nit o ñetti nit ñu ma call ñëpp ay olof lañ ñu ne ma génn def vidéo kon dem ko nañ bàyyi saaga olof yi te wax naa ko te vidéo boobu noonu moom fii ba léegi soo tey waaw ñooñu ñu ne nañ bàyyi saaga olof yi ñu saaga ñooñ du lifin waaw déedéet so wala bigee yo so wala bigee sai ali nga hakilotu ñi topic to ali nga hakilotu ñi area no matter what who are you o ibata si bala jola sarawle serel barinte alo ne ko modol bigee wol ta to tali kele bal momo nendiro ke sai ta fa wala ba moni to la jang momo nendiro ke jang yamani ka ya nendiro ni bota fe si ban bo si yole nenna ndata wo garanti la de sine ona nga totally condemn le mala fika mola sine ana wala moy national bal say momo nendiro ke bota si yome balam be wala nenna de mbe wala nenna ay fo na leer suwa ko dina lap ñi leer kadi nge dundi luwo ko no ibe kayran nge dundi ibe nyaade mbe jandoro debe kota fekelade amancho ka kuma kome fondo le soso kada dia jem ko condemn the girls force maybe adunta wata tele tele kota no dia jibe nuli yak for surwa kanoldo because nte na manke ala foro ko nyi manke surwa nte mawala because ka surwa kangola fo so ito mo kangolen te muna de mo kangol news pour kam kuma kangola fo ngawla fo sister Fatou Fango en ka nyante la kangol le news la ito le complication no sambana itolle complication o sambana itolle ka kamo men fo na to le kamo respect ibo kamo la fola ate fa ya fo jane ite fa yala kuma kamo 5 kan jade ite to le jela yesi Facebook ye kontar fo en to la kamo fo bada na man diyan to le bulo ko don ito la kamo to le kamera fo ko men min wo fo be feel good la wala kamo fo mol be la moy la wala da ni fo la kamo ite la tay mo ne la tay mo la generation o be ne la tay mo ba ne la tay fa na la tay bala futu nya fa na fa la futu nya ni de fa bala futu nya ni fa la futu nya e ka fo kan te so da male fo no ni ko boyta anin kuma kan boyta jumale yafu abota jumale bala ngamo biko gambia do ya tale nin ko boyta doron exactly nin ngini karo keta kiskisro keta doron nkalo na kuma kan wonyum bota damen nin jolale mandin ko ne alin be fintinga jolane because example e ba gibe la nyame wala mun yinti ko ni mandin ko jolane jolal be la ka fintika mandin ko ne ni mandin ko surwal be fintika surwal mandin ko ne okay but ni nga fata surwa kan wala doro ntol tari akla be surwal ne so obviously many be futu wala mandin ka kunda to inin tol be siri wol bakaje kukuti wol kaje mulu njaw yaari wol katariya attack lale ika fa bay mandin kol be surwal nen kan ha ntol damala ka futu mbe futurin tolu mol manyana tinna nawo futu on naw kol woyetinya to nyaale be bololo kan okay to nyaamu to nyaalo ne ba na boy ta doro al nga kiskisiro ke janni be surwal ak islam be nen al nga kiskisiro so mbali ba ama mbali aka danna be meni bijam bal tentula meni comment bal tentula meni video se mbal tentula meni page like meni page follow kan mbal be tentula mbal jayila so ama surwalu mbal haka danna fana amancha ko nin ko nga ko dani sila tale surwal le amancha ko men ko ama ma hanyinya no mancha sila ta mola o ma hanyi monya amancha wo nyama ba ni ya mo boy ama i boy ta mo ka o e kuma fo ya feel ko men mo ya fanja ko kono le so o ya je ko men ko ngani ko men fa man tara wo nyama yam inyanta bolo sero kala assalamu alaikum alaikum salam yo ngeke lay noto ngamere lafta diamo sero kala assalamu alaikum alaikum salam yo ngeke lay noto ngamere lafta diamo la program mo nyinto la ngai ntabe min folo do wolo jindi e ka jitanding e ka mo wulin si buka hello yo e ka moy nke moy la Gambia siol be kono si buka sine ni aje ndiro bota drong
ni yaji nandiro ko do janata siol kando anata mandin ko la anda ka bo surwale ya ni non fact aka bo surwale ya wala surwal sympathizer okay ha ni nandiro ja atata siol kandron anata mandin ko le kan para aka bo molle ami alon ko surwale te andi surwal sympathizer ndeme ka diamu tentente ba ma jolati mfamalo mandin ko bare ni ndiroje dron Gambia kono da process dron abo bola surwale ya wala bola surwale sympathize la ya nyino fact okay andi nyantale o stop wala mol minke itol use ika mandin kol nengala nyantale ka diamu woliye nyantale ka diamu woliye nyantale ka diamu woliye ya stop ka mandin kol neng mandin ko buka kulubale ya dronga ita Facebook dronga I ni aji mandin ko be diamula drong alon ko yala siyolo ne dole yala siyolo ne mim musurwa do wala surwa sympathizer nyim fulolo surwa sympathizer lon wala surwa wala be mandin ko nen bari isi yo dol buka mandin ko nen Gambia ndol nga alon ne mi mumindi so andi be mandin ko no min nay yende fonyola sila jiyo min sila sabari jiyo min sila sabari ndol wuluta Gambia ndol mo kilinati bari jiyo min sila ye sabari itol be min bayindika woto alale woke tol ma woke mo ma woke mandin ko la sia Gambia alale woke so sila itol ka ala bayindi ba fay ka mandin ko le bayindi so sila ni ko be ala la sembo itol koy bolo jaayla mandin ko kan odebe ibe tonyer balla ibe tonyer balla nyim video mil ibe la moy doron video min ka ke Facebook mandin ko buka nyentram fambul kuma foke ad hana yise bo mandin ka kulu bal family kono ibuka tram fambulo ibuka bulam siyo bele kene mandin ko digo ita jila bula siyo bele ane ikuluta hoye ikuluta woyele bare ka ni audio ni video min beji be ni aje iko mandin kan ngo keta drom aketa kufulalo ni surwal le be nenna wala surwal la sympathize la be mandin kol nenna ni fulolo ka bol a video beji be drom record kono Facebook kono YouTube kono dawoda audio kono WhatsApp kono WhatsApp kono ni man kan ne moy drong alon ko surwa sympathize hani nyaka to dai kam min fotenting hani nyaka to dai kam min fotenting ko nga foele ngoy ko fulol ka nyinkele madin kol kaani jolal kaani munan na silan kabir ya wulindi iman dan iman fo mobe pare e nyaati madin ko damal wala why kam madin ko single ke nyaati le ina manya na keke ika mandin ko tribe single out ika kuma foye ma kuma me yalan ka jawiya kele lambe bene mandin ko tanolon nendirodi mandin ko tanolon nendir ni wulu ikulu da mandin ka so kono ibuka keno nendirladi ni kulu da mandin ka so kono ibuka keno wandi alfa nennati mandin ko ke dimo kulu woye bakele ike dimo toronto woye bakele ina man nga dungo jela ita Facebook do ko nga domoro kele ko no far nga jisuma member nga ta lo Facebook nga siyo do ne ina ta jela record kono ni aje man ko wulta dron alon ko ya nen folong afana na respond what ni man nga ne muntu mala be danna sula wulta ko man ko wulta ko man ko muntu mala be danna what ni dunde Facebook kono dunde audio kono do man ko be nen na wrong man ko be nen na wrong what's going on in Gambia abe YouTube yalo abe YouTube abe man ko be nen na wrong man ko be nen na wrong never ending ni men jusuma min ra kono faado do ko mbata ta ci Facebook surwal lon surwa sympathizer itolla kam man ko ne why no surwal ye amuila moli ya foy ko alfata nyum nyunula mini yalon ko mol mi respect son
ye diamu ya mole alfata nyun ni siyala si a Gambia a dolma woke moma woke alele woke you know ade tonya foi ka dam bay wula mo dam mal tonya wala dia ala fane ya ay moldada ay fatan hey stop wala dia ala fane you know ala la daro ni to ko ebe wala bayndi kan ike fong la batandi you know ike fong la batandi ni this has to stop in abala fa warta bakele man ko be nena wrong den dulatal Gambia banta wo man ko be nena wrong man ko man kuke mola man ko man kuke mole mam mo nengi mam mo pufi ide man ka dingo jela mi ala nga kulu man ko ko na bunya so ay talo Facebook a record le mo ya fitinna ye wule doro ye si do ne nda fa o mengete me kuntude malo fo kanadia mo moyle nda me kuntude nda men fa o jete kanta accu sala man nandiro ke Facebook de bari men ya groupe soto itolle kan nen ni yenne do kambano do biyabe Dubai le ka fa Modou Cissé fature balde ya lonne ngala na talo itandi fature la mo Cissé jolalem abe siterin talindin faro kono jolalem akan kuma nyana en kuma aka fa ya tol man ni ko ali am ta tol tamu Gambia be sere kuna be juma albani kan fenke ka solo kono nyin Gambia ko ta kala ge masak bara konte ne ko ha atam mandin kole nta fa ni nga konto ju ben ka fa mandin kole bara akwa mandin kati Modou atomu Modou Kujabi Modou Diata le ma toti bari ay Cissé rek ala kuolto so wo Modou Cissé kilimo man ni gino abul mandin ka banen diro bari juma nyale ba koma wala mu Lamin jola mano do bije ka fay ko Lamin Tamba nyole ba koma so wa nga nyini ka nga fa ko Modou ida ka mandin kol ne ni benten nan ne mon problem soto bani kale ka mandin kol be bane lundo be junere be do ne la chunnal so ay wala ke fatata fake account to yelena ida malo nak wadek fatel be o fake account ko fa anoda mo be bay tol timolam de tollem ay o fake account to yelena fana e jolal be ne so inata woke problem oti iko wala tay ko la campaign konte jola nen nko look ntaman jola nen alla di no man kamandi kol nen nga wolen nen so alte no ma mun dalilati nan tan afrital ma alte ma ni ka nyin man nen ka ne o membe keri ntena ma si Facebook ko nga wandi si nen jang ama soto hani ni en man kol malem nke kondem Ismail Tawoye bakele fa Ismail kol malen ke kondem barin ko bala job aka mandin kol nen janne ay mandin kol be nen janne ak sitala hajola okay mo dol bige mala wol to fa ka ni to fa be riban sotolale the end of the day iminale fana ibe Facebook kere imina nennale anu ni nen tatula gi anu tamala fi say ni mo tar ya up and down no ndiron ibe sirin to abdu ko ibe desperate ibe nori be sunkandi lu wala kamandi ko nen jan I know bal say ibuka offer de ndala mandin ka de wala kafu amantela jola ne wala kafu ndele man jola ne abene alate man jola ne anu namna Facebook live nga jola ne bal jola me yenne nga wollel ni simple ni jola nen droga e wulta na ko mandin ko wol nen fana ya dondi so nam jolal you know ntela papa bi fongal so almost bem jolal you know so but ndol wuluda mandin kol le kono mandin kol tema ndol mfama mandin kol atol ma bele ti fan atol both side bari bele soto mandin ka dum pire problem fan buka dunno mandin kol ni jola tema no mandin kol ni jola fa suti ha bata nyolan wato ben ka wala fo jang bilifu mola mi ala min tambita jola wato ben ka wala fo mole jang wato be mandin kol ma bilifu na min tambita jola mandin ko ka life be di akara dimba be di jola la ateta
you know akam da ya jamale nyin ko samanan dro wala fundira jola ni fego de bare silan jiyo kunto ta soro ka ta kunto nta binki malbe futurin jola alle nta binki malbe futurin jola alle binki malbe sirin jola sa ta wala to menke ta kallaji sibanor nyol binki ma futu be tole buyam nyol na sista do fam bi jan kabi ni tata ama buyam fenke buyam sudo le kono sa ila konton folenta botan kono me konton ni nya skunda na sista sol bi je futuri ne e dingol soto so ikani esperne si na gelon be diabla jam ko diro nga fole fon ko ngoy lafta problème o soto la na brain fon lafta problème o soto la ñu ko la I know sila jola fon ya tune down the sila ni mo ne mun expect ni kalo ka mo sionen ite mun expect o mari bulo kono expect ko men ko ite sionen na you know man ni ko meta munyola ni ko fengalo ko alngan sabar ni ko fengalo ko alngan sabar par sila ko dandula bala ko me kuntu kanyi men foko man din ko le ka wandi sionen abe mu fanialeti de ika fako li commencé wut legi yagana abem wuliat because nta wuluta gambel on kuluta gele nta teranga ni hormone buñata jola ni mandi ko tema sa dawla kay ba ngawle kuntu me kuntu kanyi men fako mandi ko le ka wandi sionne abem fanialeti de ika fako li commencé wut legi yagana abem wuliat because nta wuluta gambel on kuluta gele nta teranga ni hormone buñata jola ni mandi ko tema sa dawla kay ba ngawle ketaman sa foroti gambia kono mo be wolone mawulu sa dawla jamana bar mo kilintige ya fa sa dawla jamana hawa sa dawla la endin e guru e wulu e nya fanu ta kono le ya gibe man tan katara jola ni man ko tem nte amante sa dawla la endin ala endin 94 nta guro tale anu 94 mo ya la 7 years soto ku kete ya remember la be so kono le surtout man te be dame to 94 tamita 7 years so la ndamita 7 years so la ba sada oda jamano mandin kabukalo sikote la kane ngiri politiko barin ta fole ngi sede ya jambe jamano jandi ya jambe kamandin kol nen janna kalo kamandin kol nen ala rarito ni ya jambe winta sangosan jolal kana tulu tan to ko da jale ka mandin ka solmanni jolal kana tulu la ko da e ka mandin ka solmanni kon bi ni men ko mandin kol ngi nandi do start ndaba fole ne ye wulu ye fan definitely ndani jola membe siri kamem fon ka fa Facebook ko le tema nin jola membe siri be nyi kala mutan andu te banala I know ni ya yen to ba ya jambe kanun no man epi asima sakunda kanuno wala ya tin I see le be dunde nyoko na jere ko mu fa sun signor men ya ko ni la sol be nyodala ibu kamalu ne bu ka silanna ikana na ko dale kan ne kan bane kan fane yep so bin futata bi tambe dala ni tol site ko mandin ko lengi sine ndo sama wo mu wuli yalati mandin ko la fa siol ben na sima la fa mandin ko la wonyama bilam alan kene mata ngalo ko sikini tagambe men la fa mandin ko ibela ka mandin ko kene ibe ha bal mandin ko ka surwa futu mandin ko ka dola futu mandin ko ka futu fulo futu mandin ko ka alu akwa futu mandin ko ka manja ko futu ndol ba ma be jolal nte ba ma fa abuka mandika kan fona senea ni al diamro do ibalon ko jolal you know abuka mandika kan fono ay senea han sain ay dingol be wuru fo dingol fudu do fo le di mamarungol so fa mumrungol so abuka mandika kan fono ay senea han sain mba ma abuka fono exactly anda sira ma fan bo wol nya o mandika kan mo la o ta senea da set you know pare mba ma abuka mandika kan fono han sa ay senea aka be moyle aka so bangar bara abuka fono ay senea but ni man ni ka ko ya jamele nyimbe prepare pour si be la nyoke man ni ko likele so silang sama banda rondo ka de banna andum alala be man ni ko la kun ko to de and man ni ko buka boy mo kande billahi wallahi man ni ko buka boy mo kan bari ni ibulata man ni ko no maduron ila bango jiba be na kele nyami ya ila bango jiba be na kele nyami because man ni ko alal muta man ni ko sabaro le muta you know man ni ko buka boy moka buka transform buri yak moka anu man ni ko ne buka tribalism ka fuko ni muka si karlete malla fala man ni ko ne buka ya lon ko ni na wasiri afrika
isa buta bulole ya soli ma kuntu falwanna na ya je fan ate silo me ba tala to sono silo tan ni wali youtube fucking asolo soto ja eta sima ku mira fana kenya tiri mandin ko pela kene ko no fata ha ka siye mandin ko ka fa do si talan din ka tuba du ko no bi tuba du dia tan telane tuba du dia tan tela ntame ya lon ko musu nyama ma jo suwan kono musu tigiya dindin tigiye ke bati ye mo nyama ma fan hanin do ko mali ye kelendi foyna lo no ko da dale ke kelendi ge I know ika fa le taye tay be ko to mata ragel ndabu ko kuma fo nde ni lo tan ko da dala fo nge muta nge ponye jani la life be ko lo no ko da dal fa male kan stop nda fa male ka fonye konta ita kelo kala ni ake to na so ko welcome to kelo ke baliari ndaman ka wura kelo ka man ta ka wura ren nka kurto dun ka fon kata kelo le meya so nin tata fon futata bi mai ta be fe ibe Europe jandoro Europe sele te ko le ka man di ko bi ne ikamani ita me ala ko ni ngemu ta han 1 minute on ta kele balo bala ala nga kuli bali ani na Afrika ya bula ni momo mala fi isio ene ali be nyin ko kondem ndala men fo bi ay sene ya janjang men fo bi ay sene ya jang ni men mala fi ko e fo men mala fi siol liene ali be wuli nga nyin kondem because ni bukata ku de nyin ko bukata ku aka kona bulado niaje aka fulanya aka sabanja aka nanin jang molle buka kondem aka kona ndami bari ni na do ini suru aka ngola kanana wala suru wala sympathizer mandi ka ke ba ko ni le kangola ka fo ni suru aka ngola mandi ka ke ba jaman janna surwa ama wojola muso me mandi kolne way surwa li be nen bar surwa mus gelente kol jang ikan kolle fa ajarte audio nyin kenyana ko ngana live ke yalon ta sita la ngam mira ko mune keta look nko to nyalem ni may na diro ka man ka surwa tray ngalon to nyalem bar say surwal fongole ya kile ya di bada jobla audio ako ni me mandin kolne wuli ya right fight ifaye itol surwa ta wula ka mandin kala right fight so say bi ni surwa ni mandin ka keba ni na ye nan diro tan tanyanta wula le bam kon kata mandin ka keba ni nan ne ba on kon kata ka defle ba because ne mandin ka ne diro ka surwa kile mo ka video ka condemn I know dola kile mo ka video ka condemn manja ko ka video ka condemn sara wula mo ka video ka condemn fula mo ka video ka condemn man ni ko fa la ka finti ka video ke la nen diro nyumuta ka ni ku ya muta ka condemn yep so atale mu ne expect ko mandin ka hama mandin ko fa le be nyina la nyina le ba iba gibe la ko ni siel be hetle ya banye siel ya banye tele ba fo no la bi hey masila mo kili nan kamalu le balen bu kasila den kamalu to le balen bu kasila fenna mo fenna ni ela si bu kasila den kamalu le balen bu kasila ela lambe be siel be ya tray say ibe kamandi ko le kele ibe kamandi ko ila fala la nyokan pour que Gambia interest put down kamandi ka ya kele Gambia interest say ka nyina wo famala pour ya mandi ko le het doro wala tina han ala ma baro fa siel be bulana no me basa iba fa saka andu yalla ne ka mano dunga ta no nte tula no mol ka tula nenna doro mol ka tula nenna do ali sabar ben sabar fo wati jema you know ben sabar fo wati jema ku fana nyam kumbal di kolam fana nyambo ay wole wati ko kunu kewayen kol jana ko nyako yenta mengete akonya ko nta ba musara hulo ti fa staka fram fa musara hulo mba mandin kote kunu mborin ko la life la jam akonya bal nyin ko nyanta danale sila nyo sinon I know nyanta banna Gambia le sila manke mbekela nya adile ntolu ko ngani oba nyoye ntolu fututa ndamal ne ndiro ka te ban surwal sympathizer wala ya abambanti ha jolal ba taraka na sainde nka jele no jolal ka wol ma ke potenke fa wol ma soto ya jambela finti kuto Gambia kono watu mo basai buka jola nan dirimo jola dimo e lo ka nan dirote nyina mbuka moy potenke mbuka moy jola be nyami barmo jola be nyami ibuka pare ke la sio nyimfilike hana tra asi ala mo jawyata nyawonya abika pare ka jafide jola be wo nyama ibuka tonyen diro fango ke jola bu ka tonyen diro
natara afenge ron ka kajafi ay buka pare yal wala na ya jamme fon be musula ha samba kanaka pare yal ko ay ku jamale ke yal ko amni silo manta jola buka to nyen dilo fon jola dimo fenki wala silan ko be damin silan ko be damin to hit the nail on the head ko be damin surwal ndina de ka sura kan iba fola ko ne mbama ndolla mo mama fe mu mandin kolet ha mama ni mama mandin kolet wala fe ko mandin kolet what will warrant you to insult all the tribe, you know? Exactly. Ha. Mama mandinka ya keep imama mandinka ya keep ni mama man civilized imama man kutute wofo kana ne kamandin ko benen kana mandin ko benen ha ikana ko kumo generalize ka mo benen mandin ko be pare bangante siti sila ngante siti sila mo kana kuji be sila ni en nandro nga murundi ni ya ko nin kan minda mba fola ni wolla no bari yalo nte fo sa inte ma wojo ko wo essence mekle nta meta nyin fola le meta nyin campagne o kala janne a musu dole ben gibe kan Fatimata ama ya kanyine fuere tabulo kan sokono sila ina kulu mbalo ni nyalo mbalo mi yalo ko ibali soto silo la kam wala kana finde Facebook ko ani social media na mbarin ciow anya stop la mbarin ciow mbe ko ne ba fen ko ko mbarin ciow nko nyin ko nyin ntema amera kalo nyola kanyone wo mu solution ote o ma banda ote bari ntoli be hakilo le ben na brain ne bento ama ama nyaale be malakan tulo le be malakan okay brain ben bela le fa commence so ben bela muso kilina bi jam menkata sarawule muso le ka fa Fatimata tun kala be pari akonyele ko de ninga ka folo nyina ko nyanta ben ko dun la jere fadan dulato because ni nyanta stop la okay bar sai ni nata gibe ni ta fadan so ko nga ka folo nyina nga kondem Fatimata jawara ama Fatimata tun kala da male ben fe bar sai Facebook activist sol o Gambia activist to mal be ibebel siri imalla fi kakuma fo nyinto masakunda please ke Gambia masakunda please ke Gambia masakunda ni ko be diar nga tele because in si potam faso itolia mera wala be ganyen dila ha fo de baje ila force lady wo wala trabalist ko tamalo no fo boda dami Allahu akbar ina na mol min bondi na fente ya ko ngeke fengodi fo aduni ñing government wo kan kana wol mira kana wol fo da student ko da wala be diar wala le wala ya mara wala be to lu binin dila nga singa jube ha nga singa jube you know ngam na anyongo je because yalo ko dol bi na fi kayalem nin lafta kanyin nen diroba al nga ka folo al nga ta nga ka folo ngani ko kele yalo nin ka folo ta like yalo mbarin kyo mbe Europe place be Europe jam ha ndem wala America ha be kirin abe mutu ba banko la so ibe America damento ya association ol soto le men yalo ko kelon di propose ni kule kete kelon di wala ka yalo refugee wa soto ta refugee man sombe soto Europe kon no iman kan soto tubabol ka resistim lay tandi refugee la ba kabin tubabol yaage ko nyinte continue no ya association ol soto le ye londi ka kelo ke refugee le pour ya sembo soto banko ka right pour banko Europe ye tenku ikana problem soto kana mo fa soto so then Gambia be sinkan at this moment about this tribalism issue and in your yola munat nanta wulnola nga the same thing like tubabol ka kenyame because niya ka follow man ntola ka follow mo keme be ka fo nyin koma nga loyal me yalon ko be lola kan ka fo defend nga nyakirin ka man sakunda keleñ ka fa ko man sakunda nyante kan ka fula male ka nyin tribalism kele Gambia ko hey adama boro men famba siri nga force abaka fula male buka abagel ko say Gambia la fa ka ta ka fa another level aman sembo sotonti Gambia di won la ka folem jolal bige surwal bige mandin kol bige manja kol bige ntolle ko lafta na Gambia la man la fi kaje nda mal ka nyone sa ko asnadu ntema kelo sa kon se nyo fal sabe keno lale
par na activiste be siring na activiste be siring man son ka ko claim because modol bige iko ka tun ko COC na wulte be kaman nin kollene nen diro na wulte do COC kana diro ta Gambia ibe kaman din kollene wala tine man iman wori iman ke so sa ni na tal to taluka hani audio hala tala nga open line nekete moko surwa le kamfa ni nga open line nek moko sarahulo le kamfa ni nga open line moko fulo le kamfa nga open line moko jola le kamfa al kamu le kamfa atol ma le fini kesse ban al ma le fini problème moy al kamu le kamfa al kamu le kamfa I know tubabu do men tol be jang ka fako nga pisse soto tubabu du ko be tubabu du tinyala doron association o kalole forcé pour ka ko jiba kana continuer you're right bantol hani mbe ñoo kella ko ala kanake ndafa mala mun am Gambia no la problème oti wala na sometimes ni sitan kam miran ka foko e ka fa 40 tanta mera karango long me man Gambia no la karango me na fa fen muso min keda dron comme ya jamele ni ko atele ni ba ya jambe tatale mbari ko sa hal ni ya jambe tata Gambia ya jambe na taranu ya jambe na manta nu Gambia no ma bay no Gambia kono nu Mosa accuse but bi mota ya jambe accuse Gambia no fa wala daji ko nota Gambia no fa wala daji ko nota hey alim balal fanna ka sera nan fana la fitale fanna ka sera na la fitale ha ya ila kumum tonya ila wo kumum tonya ba ya je metiti man tara je fereng silan wala ha nka ko sanjo teida sorondo ka te tela sain tol fa waji ko ngalo le ko ya jambe te problème o tin tol fa wala problème o siyo be jikon den nyintire sila surwal sympathize nyim fulollo surwal sympathize jolal fon bota jela sila won bota jela sila no yal ko ya jambe tade ala mudala sila sila wala bara sila ni ba nendiro moy le ba moy la surwal la wala nka kan wala ya jambe la de tonya nga kan jama la ya jambe la nga kanyama la ni ma ka boy ni nabe kitila yomal kiamalu Gambia no fa wala jiko sun kanta Gambia no fa jiko sun kanta jika sun kan man tambinyina ikata la hulahu ika audio de da o kata Facebook de da ika fasara hulol be nangam sangun tatinde dika janga amantam dika sun kan man tamba bare da fula baka sara hulol fo ika man ninko da mala fo den ndiro moy ndiro man ninko lo hani ngalo ne ngalo comme sara hulol fanana ne ak face la nyin kay sia ay siol be ben say nyo siol be ben mo be ne falso dimi na ku so tan problème o kon ni association nyata lola mol min mo hakil mal bi nga tra nga fay nyoka abe lola ni ngalo nga Facebook page ol yele ngalo ya soto Gambia lo yalme yalon ko say man sakundala attaque la because ni man sakundala problème on man sakundala nganta luwalo le hey wala na Gambia dibito la do ko man na fa soto Gambia kono aman jara fanga dibito soto aman jara nga dibito soto ntol aman jara nga vote nke ka dibito soto Gambia kono I know mbe problème ko dibito lem okay abaraka mbe video kamulaja fature mbalale mbe Facebook live ke kan mobile o nyina le kan call messenger mento ba sain tem fango batata lafta gilale pour ka domoro ke ngalla ngasino alien kan o moy le kabirin kunu suto nga live man sino up to today fanot by sankarente call nola ante sikanola bari mbe call after the show so abe nyame wala mnyinti ko ali nga tira e doro nga ka fo londi ka fo me yalon ko mbenyi sine diro against lale mbenyi si fatam fansi kuma kan jawol mbe against la to nyalem dunia mol bu kanyo accept no yentol men ge sirnga to babol mantol accept baye luwale landge luwale accept
woluwa the same thing be wala dañi sifatan fanso kunna masa kuna nyanta wala kala bari jam fatale meta hama meta janne andum batatale momen masuto sino continuously ntata na hajo la kabin fano ketam bembe do kon mbata na bedo kon nata jam ndunta kotenke ali yalon ko mbatatal na voice fon ay tan ko mbatatal so membe je wala min mbede sotolale nga opul line ke jam nga gibe jumaño le laftani si fatam faso kelola ka kele kaje ka bondi gambe kon si juma le laftala ani mo kende juma le laftala ngalone dunya mo bele mo kurungo soto tamani ka kundal mo kurungo soto jola kunda soto sarawle kunda soto ta surwa kunda soto ta dawo be kon bo say na mo kendol in fact na mo hakilmal ntolena tugede ban kanyin ko kele alin tolena tugede nganyim ko kele pura e ban ni talafta e ban ite kam men fo nin tonya ala mo giso kono ko iman la sifatan fonsul iman ke sifatan fasla ala nganyim ko kele ban pour ka stop do man din kol fanata sino le ka moy wati ke ba ñol ne ike mama ñol ne ali amala faray teleba aman right aman normal anu mbuka je ku mbuka tano ku so mbal tentula mbal jayila mbal haka danna birin surwa kuna jola kuna dawoda sikunda fo gambia kono mbal be haka danna mba fulale ko ni nga kuma foja menkita kal stop adi ala hako bondi nya mawule pour kal stop bari nga wule pour kankliya nga wule pour kambengo anin tebengo anin nga mentara mama nyola gambia ba inta wuluta gambia men kono nke ba yata gambia men kono masi fatam fanso taragim bal proposal li am kabri politiko nata nga si fatam fanso je am politiko kono le already wo politiko si fatam fanso bi atata le fasay aketan to dam malte mo problem moti hani gambele interest fam buka geno nka si fatam fanso le interest le anu nga dibité o sata dibité bungo kono le men yalon ko tribali solem si fatam fanso lalem men kata khalifa salati ana mo nyol so fansa diam ni aje khalifa sallame yalon ko gambe be ka kumandle ko khalifa sala democratic tal bar ni aje khalifa sala bi mba gibe kan ngalon ko nga filin soto ko khalifa sala am tribali solet anu khalifa sala fa mengeta akaman man ka yakel khalifa sala ya dayel député bunga kon ka fa ko député ole ko al kana son man ko le man ka ya soto nyim banko ka o man din ko le nyim banko soto nyim banko ka ko di kalon ko nyin ko abe ke bal le système kon o système wala hatin hani bimbe nyin kelo kono jam kono al sala ko bondi nya baake because man la fika jam fa anu mbedda na mbe totale mbe video stop lal bari mbal be haka danna nin kuma menti nyata ali yalon kon tale mende data jang ali yalon masata lale wolan din ngo kan bar tribalism be gambiyal anu tribalism ni mota bondi non bay tubabu te bola Europe kata tribalism ni kele ntol man din ko ntol le sa te kele no ntol surwa ntol le sa kele no ntol jola ntol le sa kele no ntol sarawulo ntol le sa kele ntol fulol ntol le sa tribalism kele no bari mo kanal promise ko tribalism te caring abe caring ban tol mo ken dol le ngata wulan singola ngakele praeta so mba fala la ko bondi nya baake nin kuma kaw men ko le yatal al bulujang al sala ko bondi nya ntamo dindinati manke kebati dia mo nyim fana ngam fanja kono le ngata trop politique bara kebayata so mam bono wa kono al sala ko bondi nya ko tenke fana wati jama mba fala ko assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh fo